Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas perbedaan tentang past simple dan juga past perfect progressive. Kita mulai dengan soal yang pertama. When George blank see Mr. Smith, he blank fix his car for an hour. Saat George melihat Tuan Smith, dia sudah memperbaiki mobilnya selama 1 jam. Saat ini kita bisa asumsikan bahwa saat George melihat Mr. Smith, Tuan Smith-nya sudah memperbaiki selama 1 jam dan dia masih sedang memperbaiki. Maka kita gunakan past perfect progressive. Maka menjawabnya, when George saw Mr. Smith, he had been fixing his car for an hour. Untuk soal nomor 2, when Billy blank enter to the classroom, Mrs. Smith teach for 15 minutes. Saat Billy masuk ke dalam kelas, Nyonya Smith sudah mengajar selama 15 menit. Dalam hal ini kita asumsikan bahwa saat Billy masuk, Nyonya Smith masih sedang mengajar. Maka kita gunakan past perfect progressive. Maka jawabannya menjadi, when Billy entered to the classroom, Mrs. Smith had been teaching for 15 minutes. Untuk soal nomor 3, Mr. Johnson tried to repair his motorbike for an hour when a man come to help him. Jadi Tuan Johnson sudah mencoba untuk memperbaiki motornya selama 1 jam saat seorang pria datang untuk membantu dia. Jadi saat orang pria ini datang, Tuan Johnson masih sedang memperbaiki. Maka di sini kita gunakan past perfect progressive. Maka jawabannya menjadi Mr. Johnson had been trying to repair his motorbike for an hour when a man came to help him. Untuk soal nomor 4, when Tina see Andy, he watch TV for 2 hours. Saat Tina melihat Andy, dia sudah menonton TV selama 2 jam. Dengan asumsi bahwa saat Tina melihat Andy, dia masih sedang nonton. Maka kita gunakan past perfect progressive. Maka jawabannya menjadi, when Tina saw Andy, he had been watching TV for 2 hours. Untuk soal nomor 5, Mr. Bernard blank work for 3 hours when his secretary entered to his room. Tuan Bernard sudah bekerja selama 3 jam saat sekretarisnya masuk ke ruangannya. Jadi kita asumsikan bahwa saat sekretarisnya masuk, Tuan Bernard masih sedang bekerja. Maka kita gunakan past perfect progressive. Maka jawabannya menjadi, Mr. Bernard had been working for 3 hours when his secretary entered to his office, to his room. Untuk soal nomor 6, Marcus slept for 2 hours when his mother entered to his bedroom and she didn't want to wake him up. Marcus sudah tidur selama 2 jam saat ibunya masuk dan dia tidak ingin membangunkannya. Ini jelas sekali bahwa si Marcus masih sedang tidur keadaannya. Maka kita gunakan past perfect progressive. Maka untuk soal nomor 6 jawabannya menjadi, Marcus had been sleeping for 2 hours when his mother entered to his bedroom and she didn't want to wake him up. Untuk soal nomor 7, Mr. Jonathan teach for 30 minutes when Anne entered to the classroom. Tuan Jonathan sudah mengajar selama 30 menit saat Anne masuk ke dalam kelas. Ini kita asumsikan bahwa saat Anne masuk, Tuan Jonathan masih sedang mengajar. Maka kita gunakan past perfect progressive. Mr. Jonathan had been teaching for 30 minutes when Anne entered to the classroom. Untuk soal nomor 8, the workers blank work for 2 hours for an hour to fix the road when Mr. Albert blank see them. Para pekerja sudah bekerja selama 1 jam untuk memperbaiki jalan saat Tuan Albert melihat mereka.
Kita asumsikan bahwa saat Tuan Albert melihat mereka, mereka masih sedang mengerjakan. Maka kita gunakan past perfect progressive. Maka jawabannya menjadi the workers had been working for an hour to fix the road when Mr. Albert saw them. Demikian penjelasan tentang perbedaan past simple dan juga past perfect progressive. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga bermanfaat.